신호 방은 신호 지시야 신호 서가 뭐가 모두 대체 뭔지 뭐가 모두 비례 신호 방도 내 신호 지시야 내 신호 서가 내 이제 저 너네는 저거 떠오기 어거 떠오는 저거 떠라 보이네 뭐가 모두 에 돈이 없다 그러고 신호 방도 내야지 신호 지시를 나서 신호 서가 나서 신호 방은 신호 지시야 신호 서가 또 높아 자 바보 또 좋아요 뭐만 도네 필요만 도네 이어지 전에 이어서 간에 주위에 필요만 도는 학교 이어지 자는 학교 이어서 가는 학교 이어서 죽배봐 목도요 말이야 어떻게 말이야 우리야 이렇게 그것도 하나 어것도 바보 뭐만 또 어때 이렇게 하나 어것도 나와 이렇게 하나 어것도 어그렇다니 어렵더라고요. 저기 기존에 나갔고, 기존 가요, 기존 가요, 기존 대시야, 기존 성과, 이제 맨날 학교, 나가라고 빨리. 기존 가요, 기존 대시야, 기존 성과 나가, 이제 여기서 죽배봐, 라세와, 보라배봐, 우리가, 기존 가요, 기존 대시야, 기존 성과 나가가지고, 자, 누구 좀 떠봐, 쟤네 봐. 누워보자. 오해가 사두가. 마늘 막대 브라메로디. 너와도 보이네. 마늘 막대 브라메로디. 만에 불 다니야 만졌던. 제 마늘 쪽이 너네만 가져야 돼. 마늘 쪽에 어가나, 내 불. 마늘 쪽에 어가나, 제 불 우려부리요. 제 불 우려부리요라, 애가 바빠네 비가 그래. 제 마늘 쪽에 너가 ज्ञान ठीक बुझी पापा ने ना जब मानो मत ब्रह्मे रोटी बहुत मुक्त हुई मानो तो नौरे बार हुए मानो तो बुल बुझ होती है ये पूरा एक जैन साथ के देखा रही हो देवन देखा रही हो रक्का मुझे देवता हमें देखा रही हो बहुत बार बुद्धि होता है 저리 보자 투자하고 내가 잡아 내가 오늘 조금 되게 되어야지 그래 투자하고 내가 나서고 내가 오늘 조금 되게 되어야지 자 부터를 그래도 거기에 내가 안 내지 그래서 내일 살지 그러면 내가 되어요 아니 내가 나서는 내가 되어니 내가 때문에 어려워 내가 나서는 내가 되지야 라파비오 내가 무지서 ये जो अच्छा बना रहा हो ये जो अच्छा रहा है ये जगह नौरा बोले हुआ ये बात नौरा हो ही जगह नहीं देगा बोली तो ये जो बात की ये बुल बुल होते माने जब मानुष में जो है अज्ञान बुल जब मानुष में नौरा में ज्ञान निर्बुल वो जब बुल मुझे होना मानजूर जब मानुष में बुल मुझे 저 물물로 파보이 에 파보로 되는 법이요 저 책부리래 살이야 좋죠 보초니 책부리래 밥 나오야 밥 나오래 돈 나오야 자우리 도망가서 마누토 때래 물물로 비오지 그 마누토는 와고 마누토는 어간 에 물물로 비오 저 물물로 비오래 밥발 거리야 그래 에 이래도 빠르게 많이 그 마누토는 ज्ञान 거죠 사리의 쪽 ज्ञान भविष्य ज्ञान असब ज्ञान ये ज्ञान तो चला बोल बुझो ले जा तो ठीक बुझिले फापना होगा क्या दुगोत्तर मुक्त होगा क्या निबा बोलो मानुषों नौकरी वाली बुझोगा मानुषों ज्ञान क्या बुझोगी होगा क्या मतलब मानुषों नौकरी ना मानुषों ने होई मानुषों ने रखो क्या मानुषों ने जो जो ज्ञान वाला जो हुआ मानुषों ने जो क्या ज्ञान जी मानुषों नौकरी ये बुद्धो तो ज्ञान बुद्धो के मानुषों नहीं बोली तो ज्ञान दो जाए बुद्धो ज्ञान दो जाए पाप नहीं हुएगा ज्ञान दो जाए पाप आए ये दुख पाए क्या ज्ञान दो जाए पाप न हो पाप नहीं रोग
বুঝা তাহলে মানুষ হয়ে গেলে অজ্ঞান মানুষের নজরে জ্ঞান মানুষ হই নজর আমি মানুষ ওই নাই ওই মানুষ হয়ে নব না বুদ্ধ ধর্ম আছে লোকের মানুষ হয়ে যাবে অজ্ঞান অজ্ঞান হলে ভাব হয় এ ভাব হলে এটা তো পাবি হলো তাহলে জ্ঞান রয়ে যাবার কথা বুদ্ধ বুঝা জ্ঞান রয়ে গেলে তাহলে ভাব না হবো আর তা যৌন হইবা তা যুগতে মুক্ত হবা নির্বাণ হইব তাহলে অজ্ঞানের নহে যায় আমি জ্ঞান অজ্ঞান করে অজ্ঞান হয়ে গেলে মূর্খ জ্ঞান পন্ডিতের সেই দাও অজ্ঞান মূর্খরা নাও সেই গো অজ্ঞান মূর্খরা সাথে দুঃখ পায় ভাব হয় জ্ঞান পণ্ডিত সেই দাও ভাব না হয় যুগত্ব মুক্ত হয় নিবা আমি জ্ঞান পণ্ডিত ছেড়ে যাব জ্ঞান পণ্ডিত ছেড়ে যাব অজ্ঞান মূর্খ সব দরকার নেই আমি আমি জ্ঞান পণ্ডিত দরকার আমি জ্ঞানকে যাব পণ্ডিত যাব সুখ অজ্ঞানে যাব মূর্খও যাব দুঃখ পায় ববা দুটো হয়ে অজ্ঞান মূর্খ তু অজ্ঞান ছেড়ে দিলে দুঃখ মূর্খ ছেড়ে দিলে দুঃখ জ্ঞান ছেড়ে দিলে সুখ পণ্ডিত ছেড়ে দিলে সুখ অজ্ঞান মূর্খ ছেড়ে রাখতো ভাব হয় দুঃখ পায় জ্ঞান পণ্ডিত ছেড়ে দাও তাহলে মৃত্যু নহবা ভাব নহব তাহলে যুগত্ব মুক্ত হবা তাহলে নির্বাণ জ্ঞান পণ্ডিত ছেড়ে দাও বুঝলো এই যে বুদ্ধের ধর্ম বলে অজ্ঞান মূর্খলৈ নধৰা অজ্ঞান মূৰ্খলৈ ভাব হয় দুখ পায় জ্ঞান পণ্ডিত ছেড়ে দেওয়া হয় ভাব নহব তার দুঃখ মুক্তি নির্বাণ বুঝলো ব্যাগ করে জ্ঞান পণ্ডিত ছেড়ে দেওয়া হবে অজ্ঞান মূর্খলৈ নধরা আমি জ্ঞান পণ্ডিত অজ্ঞান মূর্খ দরকার নেই আমার জ্ঞান পণ্ডিত দরকার যুগত্ব মুক্ত হবা ব্যাগ করে জ্ঞান লই পণ্ডিত ছেড়ে দাও অজ্ঞান মূর্খলৈ নধরা এই যে বুদ্ধির উপদেশ ধর্ম ওই জায়গায়